Kung maanad na ka mag-inusara, dili na ka mahadlok. Para nimo, murag normal na lang ang tanan. Kanang maanad ka nga, mangapi ka nga ikaw raw sara. Magkaon ka nga ikaw raw sara. Magtrabaho ka nga ikaw raw sara. Mura pag, dili na bitaw nimo kinahanglan pa nga mag-agad sa uban. Kay para nimo, kaya raman nimo buhaton bisag ikaw raw sara. Pero sa ilaha pang giingon, no man is an island. Tinuod man sad na, dili gyud ka mabuhi kung ikaw raw sara. Pero if nasikat nimo, and then ginabuhat nimo kung unsay angay buhaton, bisan pag-asa ka paingon, dili ka matumba tungod kay naa siya. Kung naa may mga times sa matumba ka, kana tungod kay gusto niya nga mas strong ka. And mubangon ka sa imong kaugalingong mga tiil. And buhaton nimo kung unsay angay buhaton. Maunang ayaw kahadlok pag inusara. Kaysa tinuod lang, bisag ikaw raw sara. Wala man kay kauban physically, but spiritually, naagyo kay kauban permi. Og timan nga dili na siya mawala nimo. Kaya naa na siya kanunay sa imong kasing-kasing. And that's God.